फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती भले था मु सौम्य तो मुझे कह कौन भावुली भाई आम भावुचे मु ड्यूटी कर ड्यूटी कर ड्यूटी कर मन मन भावे भाई जिम गोटे एमती जिनस माने आम भावु अलग प्रकार भाई मसे 1.5 मास मारद 3 मास करद बॉडी पूरा रेडी किछि नहीं भाई किछि नहीं गोटे लेडीज रो माने आम कह अनुसार आम कहूचे लेडीज रो सबुठ हाएस्ट खर्च गोटे लेडीज रो अरे से तो बहुत किछि अच्छी मेकअप फेकअप से आईलाइनर मस्करा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत किछि अच्छे आम भाव ताको खर्च आमठू अधिका किंतु नहीं भाई गोटे जिम पिला जे जिम करुची भाई ताकू पचार अरे सी कह गोटे लेडीज कौन लेडीजटा खर्च गोटे जिम बालार भाई खर्च मु आज की घरे मु टंका देनी 2-3 मास है दौनी मुझे रखुची आउ कि माने मोर गोल है आम थी जन 5 जन थी गोटा पिला सी भुवनेश्वर पड़ेगा आ गोटे पिला सी तार सांगे रहा आम रही 3 जन जन तो बाहा तार है राहुल भाई सी काम देखी सी भी पड़े परदिन पड़े तो काली रथ यात्रा थिला तो काली दिनटा गला भल लगुनि एका दी काली से जो गोटे पिला रूम सी तार अलगा रोचे तो सी आम डाकी था अरुआ भात डालमा सालड आउ ये जो कॉर्नफ्लावर पाउडर गोल आलू चिप्स सब बन तो कल सन्ध्या खाई आइल भल लगुना काली मोर छुट्टी होगला देहटा टे खराब थिला बॉडी पूरा पूरा पेन करता भाई जिम सत कथा कहूँ भाई जिम पिला जी खर्च हो जाती कहार खर्च हो न पूरा मासक गोटे मासक गोटे पिला गोटे जिम पिलार मिनिमम 5 ରୁ 6 हज़ार टका खाली जिम रे खर्च होमी भाई गोटे प्रोटीन आसो 4-4.5 हज़ार टका तापर काजू आलमंड किशमिश तापर पीनट बटर अच्छे ता संग अंडा अच्छे सोला मुग तो ये गोटे टाइम अंडा सिझा आलू खाइल आ गोटे टाइम रहा तुम कौन जूस कर पीब आ गोटे टाइम आमर कौन मुंड टीण हो सोला मुग सी पहला बादाम पड़ो तादे काजू काजू आलमंड पहला सी भेदा हम सका उठी खाइब टेंशन भाई बॉडी बनाटा मुझे भावुली गोटे छोट मोट कथा भाई 2-3 मास मारदेव बॉडी पूरा बनीज टोका पूरा रेडी किसी ना भाई गांडी फाटी जाऊँगी साढ़े जो जिम कर आइल आड़े आइल जूस बनल पील तापर अंडा ये खाइल साढ़े रूम पैसा रूम रे 6-6.5 हज़ार रूम 2 जन पिला आम गलु मुझे भावी कौन करी मुझे किसी पशुनी रूम रे जा निज खाइबाटा छोट मोट जो भात डाली भजा एमती खाइले पड़ेगा 2,000 सी 2,000 जना पड़ेगा 3,000 3,000 5,000 5,000 5,500 टका मुंड पिछा रूम रे गोल तापर तमर जा तमें मु तो प्रोटीन किसी नौनी ये देख 1.5 मास कर खाली टिके टाइट ना कि मु भाविली 1.5 मास पर टका रेडी कि ना भाई मो बड़ापा पुओ आम गाँव गोटे पिला अच्छे चिकु दाना ताकू देखी टे भाई अलापा लगे सी मैंने चिकुर तार तो पैसा गला सी छाड़ मो बड़ापा पुओ आम अजय भाई सी कौन पैसा कमाऊँ भाई विश्वास करनी 4,000 4,500 6,000 भाई प्रोटीन मु आज की 6 मास जो 2 वर्ष हम तो देखी आस बॉडी एवं देखला पूरा
ତା ପେଟ ଟିକେ ବାହାରିଗଲା। ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ପତଳା ଥିଲୁ ନଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ବାହୁବଳି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶଳାଟେ କିଛି ହଉନି, କ'ଣ କରିବି, ଟେନସନ୍ କ'ଣ କରିବି। ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସିଏ ତୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଘରେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ସିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ନେଉନି, ଟେନସନ୍ ବଡ଼। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ହେଲା ଜୀବନ। ଭାଇ ଗାଁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁ ଖାଉନୁ, ତ ଖାଇବା ମିଳୁନି, କାମ୍ପି ହେଇଗଲୁ, ପଇସା କମଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କାମ୍ପି ହବ। ଗୋଟାଏ 2ଟା LIC ତାକୁ ଭର, ରୁମ୍ ପଇସା ସିଏ ଗଲା। ମାସକ ତମ ଯଦି କେଉଁଠି ମନେ ପକେଇଲ କ'ଣ ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣଟା କିଣିଲ, ଏଇ ହେଲା ଟେନସନ୍। ଭାବିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କହିଲା ଏସା କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହିଁ। ଭାଇ ରାଣ ଖାଉଛି, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି। କିଏ କହିଦେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି। ହେଇ ଦେଖ ଏ ଚେନ୍ ଦେଉଛ ନା, ଏ ଚେନ୍ ଏଟା ରୂପା ଚେନ୍ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି। ଆଜି ପଡ଼ିବ ସେ ମୋତେ କୁହେ ତମେ କାମ୍ପିଟାକୁ ଦେଉନ କିଛି, ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ପଇସା ତ ଏତେ କମ୍ ପାଉଛି। ଆଉ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ରଖିବ ମଣିଷ, କିଛି ତ ରଖିବ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କିଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମିନିମମ୍ ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବା କଥା। 2 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ମାରୁଗୁଲି। 50,000 ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି ହେଲା କି। ଭାବିଲା ବେଳୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଜିମ୍ କରିବା ଆଉ କହିବା ଭିତରେ ଭାଇ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ କରିକି ଦେଖ, ମୋ ମୁହଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ କରିକି ଦେଖ। ଭାଇ ମୁଁ 1.5 ମାସ ହେଲା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ। ଆଉ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଭାଇ, କଷ୍ଟଟା ସେତିକି, ଜିମ୍ ଯେତିକି କଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ବଡ଼ି ତମକୁ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ମାସେ କରିବ, ମାସେ କଲା ପରେ ମାସେ ତମେ ସବୁ ମାରିପାରିବ। ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ ମାରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ଚେଷ୍ଟ ଅଛି, କାଲି ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସୋଲ୍ଡର ଅଛି, ତାପରେ ରିଷ୍ଟ ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍, ତ ଆକୁ ମାରିଲ ଲେଗ୍ ଦିନ, ଏତିକି। ମାନେ ଯାହା ମାରିବ ତାହା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆଉ ତମେ ଠିକ୍ସେ ମାରୁଛ। ତ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଭାଇ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ହେଇ 1.5 ମାସ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ। କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଗର୍ବ କରିବନି କି ସେମାନେ ଇଏ କଲେ ମୁଁ 1.5 ମାସରେ ବାହାର କରିଦେବି, ସେମିତି ନୁହଁ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କି କଷ୍ଟ ଭାଇ, ପୁରା ଫିଲ୍ ହବ ଅଲଗା। ହଉ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ ଅଛି ଆଗକୁ କହିବି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷ କି ଭାଇ, କହିବା ଆଉ କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆମେ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆଇଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଆଉ କାହାକୁ ଭାବିବା ଛୋଟ ଜମା ନୁହଁ। ଭାଇ ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ, ଚିନି ଖାଇପାରିବନି, ସେ ପିଲା ଚିନି ଖାଇପାରିବନି, ଖଟା ଅଧିକା ଖାଇବନି, ସେ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଆ ହେଲା କି, ଅଏଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ବାହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମିତି ନାହିଁ, ହଁ ନେବେ, ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ଖାଇବେ ଟିକେ, କେବେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ଥରେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସେମାନେ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଭାଇ ଚିକେନ୍ ସିଝା, ତମେ ଚିକେନ୍ କରି ତରକାରୀ କରି କେତେ ପ୍ରକାର କରି ଖାଉଛ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଭାଇ ଚିକେନ୍ ସିଝା, ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ଧୁଆ ହବ, ଆଇଲା ପଇଲା, ଲୁଣ ଟିକେ ସିଝା ହେଇଗଲା, ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ି ସିଝା ହେଇଯିବ। ସିଝା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଅଲଗା ସକ୍ସ ମାନେ ମସଲା ମାଇଲେ ନହେଲେ ସେମିତି। ଭାଇ ମୁଁ 1.5 ମାସରେ 2 ଥର କରିକି ଖାଇଛି ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍।
तापर सी भी हेलानी आउ थे गली फ्राइड राइस तो देखली यूट्यूब रे जमी हल्का हल्का कर एकातिर खाईदेली जहाँ भल हो मंद हो खाईदेली साहस कर देह लगे पतला देखा भाई किसी ना मो से मैंने जो मैंने आम अजय फोन कर बेले बेले गोटे फटो उठे दिए मिरर आगे कौन तुम्हें भावु तो एम देखा भाई मिरर टिके बड़ देखा देहटा माने बॉडी भाई चेस्ट ट्राइसेप बाइसेप भागला पैक मु तो पतला पिलाटा किसी ना 56 किलो मनीष बेसी गर्व कर 56 किलो मनीष तो से 70-75 किलो मनीष है 56 किलो मनीष एमती भाई किंतु ठीक किंतु अति बेसी 65 हाँ बेसी टार्गेट कर से बहुत बढ़िया बॉडी फिट सब आड़ सब काम कर तुम आउ टे बढ़ ना कि ना मुंड गोल हो भाई मुंड गोल हो भाई तो आज ये गर्व कर ना जय जगन्नाथ जय माँ शारला जय गोरेनाथ जगत भाई टिके साहस देले वीडियो करी ना ना करुच्ची केत इच्छा हो करना भल लगुनि कंटिन्यू पकई भाव आड़ को धीरे धीरे कंटिन्यू हम तो मत हेल्प करूँ भल वीडियो दे पारे आपन मो कथा कोई भूल बार अच्छे कमेंट कर जन कि केमती लगुच मो वीडियो यदि कोई भूल हो जन दिखाँ नुआ पिलाटा टे सुधीर स्टार फार हो भाई गाड़ी फाटी चले गाड़ी फाड़ी किसी ना बेकार खाली आसी कंपानी खटिया कथा भावी लाइफ ये करी लाइफ स्पॉइल है किसी लाभ ना बिंदा से जीवा इच्छा हो मझे गोटे इंस्टाग्राम वीडियो पकाऊँ इच्छा हो पकाऊँ ना मोबाइल तो ना पर आईफोन हाँ आज रोच जय जगन्नाथ जय माँ शारला जय बाबा गोरेनाथ दी थर कह मत विदाय दिंतु आगामी अध्याय पुणी देखा।